Саравал сокинону мемонон аз намоишгоҳи маҳсулоти ҳунармандӣ ва сайёҳӣ ки дар сани майдони 800-солагии Москав аз ҷониби ҳунармандони нояҳои пойтахт омода шуда буд, дидан намуда ба косибону ҳунармандон ҷиҳати омодасозии маҳсулоти ҳунармандӣ аз қабили сӯзандӯзиву попурзанӣ, чакану гулдӯзӣ, сангтарошиву шишабандӣ, кулолгариву мизгарӣ баҳои баланд доданд. Дар оғози чорабини фарҳанги фароғатӣ нахуст бо сухани ифтитоҳӣ муовини якуми раиси шаҳри Душанбе баромад намуда, иштирокчиёнро аз номи раиси шаҳр муҳтарам Рустам Эмомалӣ хайру мақдам ва бо рӯзи пойтахт муборакбод намуд. Зикр шуд ки бо шарофати сиёсати бомароми бунёдкоронаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе, пойтахти ватани азизи мо шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст. Сипас дар вазъияти тантаънавӣ ба ғолибони озмунҳои касбии соҳавӣ ки то имрӯз гузаронида шуданд, ҷоизаҳои шаҳрдорӣ супорида шуд. Нахуст тӯҳфаҳои хотиравии арзишнок ва дипломҳо аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ғолибони ниммарафони 11-уми байналмилалии Душанбе 2021 дар фазои тантанавӣ супорида шуд. ҳамчунин ғолибони озмуни соҳаи маориф ҳавасманд гардонида шуд. Дар ин росто мураббии соли 2021 муайян ва қадрдонӣ карда шуд. пеш аз ҳама мехостам миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ баён намоям барои таваҷҷӯҳи беназир ва дастгирии доимӣ ба кормандони соҳаи маориф баён намоям. Ман хеле шод ҳастам ки имрӯз дар рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ман сазовори дипломи мураббии соли Тоҷикистон 2020 каштам. дар вазъияти тантанавӣ ғолибони озмунҳои касбии соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе аз қабили беморхонаи сол, муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии сол, табиби сол, табиби оилавии сол ва кормандони миёнаи тиббии сол низ ҳавасманд гардонида шуданд. имрӯз дар чунин озмунҳо муассисаи мо яъне маркази саломатии шаҳр рақами 13 яке аз беҳтарин муассисаҳо дар байни муассисаҳои шаҳри Душанбе сазовор гардид. мо аз ин чорабиниҳое ки ташкил мешавад бисёр миннатдорем. ман фикр мекунам ки гирифтани чунин ҷоизаҳо масъулияти ҳар як шахсро дучанд менамояд. фаъолияти самарабахши кормандони соҳаи нақлиёт низ дар чорабинии имрӯза натиҷагирӣ карда шуд ва дар ин тадбир ғолиби озмуни беҳтарин корхонаи нақлиёт ва беҳтарин ронанда ҳавасманд гардонида шуданд. сипас аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба 170 нафар хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ҳамчун барандагони стипендияи раиси шаҳри Душанбе барои солҳои 2020-2021 ба ҳар кадоме маблағ барои 9 моҳи соли хониш дар ҳаҷми 2700 сомонӣ ва шаҳодатномаҳо тақдим карда шуд. дар фарҷоми чорабинӣ бо шукӯҳ бахшида ба рӯзи пойтахт устодони ҳунар ва эҷодкорони ҷавони санъати кишвар бо барномаи калони фарҳангӣ иборат аз дастагули суруду мусиқӣ таби иштирокчиёни ҷамъомади идонаро болида гардониданд. бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон 11-умин ниммарафони байналмилалии Душанбе баргузор шуд. дар маросими кушодашавии ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар масъулони соҳа ширкат намуда зимни суханронии худ зикр намуданд ки ин ниммарафон бо мақсади устувор намудани робитаҳои ҳамкорӣ бо бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои бо Душанбе ҳамкории судманди иқтисодиву иҷтимоӣ дошта дар асоси татбиқи нақшачорабиниҳои амалисозии дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе баргузор мегардад. дар мусобиқаи мазкур беҳтарин варзишгарон аз кишварҳои Россия, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Афғонистон, Эфиопия, Бразилия ва дигар кишварҳо дар маҷмӯи 130 варзишгари касбӣ иштирок намуданд. дар баробари варзишгарони касбӣ ҳамчунин сокинони касбу кори гуногун дар марафон ширкат намуданд. ниммарафон аз назди боғи шаршараи пойтахт оғоз гардида варзишгарон масофаи 21 километрро тай намуда ба назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ расиданд. миёни мардон аввалин шуда ин масофаро дар давоми 1 соату 5 дақиқа ва 14 сония Шорух Давлатов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон тай кард. Шорух маротибаи дуюм аст дар ниммарафони Душанбе иштирок дорад. من این نیم‌ماراتون دوم بار اشتراک کردم. یکم بار 2018 سال هفتم جای گرفته بودم. های هفتم جای گرفتم پس آمده ازبکستان خودم مول مشق کردم نه. الحمدلله امروز یکم جای گرفتن نصیب کرد. همش رحمان میگم امروز.
زینه دویم افتخاری را دونده از کشور افیوپیا جیلما تیلاهم از خود کرد. جیلما در روزی 21 کیلومتر را در 1 ساعت و 6 دقیقه و 37 ثانیه طی نمود. برنده موقع سوم میان مردان نماینده قرقیزستان عدلت کشتاوبکов صاحب گردید. سه ورزشکار تاجیک غیرت علیموف مقام چهارم، عظیمجان دولتов زینه پنجم و مهراب اودینایف زینه ششم افتخاری را صاحب گردیدند. از بس که من خود همیشه به دوشنبه رسیدم از این رو خواب نکردم. همین بخوابی و خستگی هم سبب شد که من نتوانستم زینه اول را اشغال نمایم. دوشنبه بسیار شهر زیبا و مهمان‌نواز است. نیم‌ماراتون مذکور نیز در یک سطح بلند برگزار گردید. در برابر مردان اینچنین بانوان در نیم‌ماراتون دوشنبه اشتراک فعالانه نمودند. میان بانوان مسافه 21 کیلومتر را اولین شده غالب بازی‌های آسیا دریا مسلووا از جمهوری قرقیزستان طی کرد. این بانوی قرقیز خط نهایی را در 1 ساعت و 12 دقیقه طی نمود. در یک مراتبه سوم از در نیم‌ماراتون دوشنبه اشتراک کرده سزاوار مقام افتخاری می شود. Сюда я приехала уже третий раз. Трассу уже знаю, была подготовлена. На Иссыкуле мы в Кыргызстане готовимся к этой трассе уже заранее. Погода была тоже хорошая. И состояние тоже уже было самочувствие классное. И я рекорд трассы сделала час 12:02. Еще здесь так никто не бежал. خورسندی آور است که در برابر جوانان و کلانسالان در این مسابقه خوانندگان مکاتب تحصیلات میانه کشور نیز از خود مهارت والای کسبی نشان دادند. مهینه براتو و خواننده صنف نهم مکتب تحصیلات میانه عمومی مراتب است که اشتراک میکنم. من با دستگیری مربیم با این مسابقه شرکت ورزیدم. سزاوار جای چهارم گردیدم. اولا مینداری خود را به مربی خود میرزایف حیدری میرسانم. من با دستگیری اون کس با دستگیری پدرم اینجا اومدم. من خرسند از آن هستم که در این دوی پایتخت اشتراک ورزیدم. سزاوار جای گشتم. با مقصد دستگیری ورزشکاران از حساب مبلغ‌های فوند رشد پایتخت برای نیم ماراتون مذکور 493,049 سومانی جدا گردیده است. یادآور می‌شویم که شروع از سال 2010 همساله در شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت که آن شنبه سوم ماه اپریل تجلیل می‌گردد نیم ماراتون بین‌المللی دوشنبه برگزار می‌شود. نیم ماراتون بین‌المللی دوشنبه مقامی بلند داشته به تقویم مسابقات اسوسیاسیون بین‌المللی ماراتون‌ها و دوها در مسافه‌های دور شامل کرده شده است. یک همایش فرهنگی و استراحتی مسئولین ناحیه سینو نیز در برابر دیگر ناحیه‌های دوشنبه از روز پایتخت استقبال نمودند. رهبرت ناحیه ضمن برآمد از کامیابی‌ها در ساحه‌های حیاتاً مهم کشور ابراز سخن کرده تاکید داشت که با شرافت استقلال دولتی در حدود ناحیه سینا سدهای انشاءات نوی 3 ساله و معیشی و خدمت‌رسانی به استفاده داده شده. بدین وسیله شرایط زندگی ساکنان نیز بهتر و خوبتر است. تاکید گردید که همساله هفته سوم ماه اپریل چون عنعنه نیک در شهر دوشنبه روز پایتخت تجلیل می‌گردد. در استانه این جشن در ناحیه سینو نیز چندین انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون به فعالیت پرداخته کارهای بنیادگری و سازندگی وسعت تازه پیدا نمودند. همساله شنبه سوم ماه اپریل تمام ساکنان پایتخت روز پایتخت را جشن میگیریم و امروز ما شاهد آنیم که تمام گلگشت‌های شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان یک قبای ادانه گرفتند و ما کارکنان ساحه معارف ناحیه سینو این جشن را سزاوار پیشواز گرفته حشرها تشکیل نمودیم. چقدر برای سهم گذاشتیم برای زیبایی پایتختمان. شادی و نشاط رقص و بازی شعر و ترانه‌خوانی فرهنگیان ناحیه توانست امروز یک گوشه پایتخت را به مکان ادانه تبدیل دهد. مهمانان و باشندگان ناحیه از تدبیر امروزه اظهار قناعتمندی کرده دوشنبه را همچون شهر معموری در داخل کشور چیکی بیرون از آن هم همچون شهر زیبا و ترقی کرده نامیدند. مورد ذکر است که بخشیده بر روز پایتخت چرابینی‌های ادانه در تمام باغ و مکان‌های فرهنگی و استراحتی پایتخت برگزار گردیدند.